बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गपशप नामा के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट ज़ाहिद ख़ान। जी नाज़रीन, अगर आज के शुरू में हम बात कर रहे हैं ओलंपिक्स के हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं, इससे पहले कि हम अपने मेहमानों की तरफ बढ़ें और कराएँ उनका तारुफ, उससे पहले मेरा ख्याल है कि हमें एक जो रिसेंटली जो चीज़ें हमारे सामने आ रही है ओलंपिक्स के हवाले से हम बात करते, कभी हम देखते थे सुनते थे कि हॉकी के हवाले से पाकिस्तान का एक नाम होता था, और अगर हम हॉकी की बात करें तो ओलंपिक्स की और साथ बात करें तो तकरीबन 5 दफ़ा जो है वो कंसेक्टिवली जो है वो हॉकी हमारी जो है वो ये जीत चुकी है। और वो भी एक दौर था और आज भी एक दौर है कि हॉकी बिल्कुल जो है वो ज़वाल पज़ीर हो चुकी है और हॉकी का नाम लेने वाले बहुत लोग कम यहाँ पे नज़र आते हैं। और वर्ल्ड कप की तो एक ख्वाब ही रह गया हुआ है कि हॉकी कभी वर्ल्ड कप, जब हम एक टाइम ये भी था कि 4 वर्ल्ड कप हमारे पास थे और अब जो है वो हम वर्ल्ड कप को तरसते हैं। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि फ़िरोज़ी साहब आपसे बात करनी चाहिए कि जी जिस तरह अभी अगर रिसेंटली हम बात करें कि तलहा तालिब जो है जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और उस हवाले से अगर हम कहें कि उसको उस तरह से पजीराई नहीं मिली, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी तनकीद बनती है हमारे इदारों के ऊपर कि जो फेडरेशन के हवाले से अगर हम बात करें कि खेलों की जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी कौम को। इस टाइम जो हालात हमारे मुल्क के जा रहे हैं तो उसमें मेरा खेलें जो हैं वो हमेशा एक पॉजिटिव किरदार अदा करती हैं। क्या कहेंगे आप? देखो जी, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਨ ਛੋਟੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਚਿੜੀ, ਉਹ ਚਿੜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਖੇਡ ਬੈਡਮਿੰਟਨ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ नहीं। अच्छा, ना तो गवर्नमेंट दी है तो तवज्जो है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी वजह यही है, खेल ना होने की वजह से लोगों के पास खेल है कोई नहीं, तो वो खेलने के लिए फिर इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट नहीं दे रही ना। खेडन दे नहीं रही गवर्नमेंट कहती है ना खेडो, जिथे खेडोगे बम चल जाना जी। अच्छा, ये हाथ एक हाथ से फड़ लो मोबाइल, दूसरे हाथ से पिस्तौल, जिथे मर्जी फिरो डरो, कोई गल नहीं। गवर्नमेंट ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਟਨੈਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਸ਼ਕਰਾ। हाँ ठीक है जी। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ है, वो टुरदा फिरदा भी ऐसा लगता सुता है। और वो दौर आपको भी याद होगा जब हॉकी के वाले से अगर मैंने बात की है कि 5 दफ़ा मुतवातिर जो है वो ओलंपिक्स जीता और फिर वर्ल्ड कप भी। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਹਾਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾ ਬੰਦਾ। कैंट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। और स्पोर्ट्स के हवाले से हम बात करें सियालकोट की, तो मेरा ख्याल है कि सियालकोट में हर दफ़ा जो है वो बड़ा एक नुमाया किरदार रहा है स्पोर्ट्स में। सियालकोट ने सब तो ज़्यादा सपोर्ट किया है इस चीज़ ਨੂੰ, सब तो ज़्यादा, क्योंकि ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ ਹੈ। हाँ बिल्कुल, ठीक है, पूरी दुनिया 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਵੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਤਹਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੈ ਆਓ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ, ਲੈ ਆਓ ਫਲਾਣਾ ਪਿਸਤੌਲ, ਫਲਾਣਾ ਲੈ ਆਓ, ਫਰਾਂਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਆਓ, ਜਾਪਾਨੀ ਪਿਸਤੌਲ ਲੈ ਆਓ, ਉਹ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਟੀ ਜਨਾਬ, ਮੈਂ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਅਸਤਗਫੁਰੁੱਲਾਹ ਅਸਤਗਫੁਰੁੱਲਾਹ ਅਸਤਗਫੁਰੁੱਲਾਹ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹਨੇ ਮੁਲਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਖੇਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ। बिल्कुल, आप मेरा ख्याल है बात यही बनती है कि अगर हमारे इदारे हॉकी को, बाकी जितने भी स्पोर्ट्स हैं हमारे, उनको अगर सपोर्ट करें और इन लोगों को सपोर्ट करें तो ये एक अपना नाम वैसे ही बना सकते हैं। ਉਹ ਜਨਾਬ ਦੰਗਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। हाँ, ਹਰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹਰ ਮਹੱਲੇ ਦਾ, ਹਰ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਜੀ ਨੇਕੇਪੁਰੇ ਦਾ ਤੇ ਬੇਰੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦਾ, ਤੇ ਬੇਰੀ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦਾ, ਡਰਮਾ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਦਾ ਜਨਾਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ। ਉਹ ਸ਼ੇਖ ਮੁਲਾ ਤਲਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਾਹ ਉੱਗਿਆ ਦਾ, ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬਸ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬੜੇ ਘੁੱਲੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੰਗਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੰਗਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਸ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘੁੱਲੇ ਹੋ ਵਗੈਰਾ।
ਮੈਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੜਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੇ ਨੇ ਦੰਗਲ, ਦੇਖੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਨਾਬ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਮੀਜ਼ਾਂ ਤਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਨਾਬ, ਫਿਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਹਨ ਐਦਾ ਜੀ ਜੁਮੇ ਨੂੰ ਦੰਗਲ ਹੈ ਜੀ, ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਾਕਈ ਦੰਗਲ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਹਾਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੋਂ ਨਾ ਕਿਧਰੋਂ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। चलें जी, अल्लाह से दुआ है कि हमारी जो स्पोर्ट्स है वो उसी तरह दुनिया में अपना नाम पैदा करे, इस तरह पहले थी। सजाद साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं, थैंक यू सो मच सजाद भाई, आप हमारे आज गेस्ट हैं यहाँ पे और हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया आपके भी बुलाने का साथ भाई, आपने बड़ी मोहब्बत गपशप में आज आप आने का कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा लगा? मेरा ख्याल है बड़े मैंने इसके एपिसोड देखे हैं और दिल भी चाह रहा था कि यहाँ पे बैठूँ, आके मुख्तलिफ शख्सियात बैठती हैं, तो आज यहाँ पे आपने कॉल की आने के लिए, तो मैं मशकूर हूँ आपका। बिल्कुल। इससे पहले कि सजाद भाई आप आगे चले, मैं नाजरीन आपसे ये कहूँगा कि सजाद भाई हमारे साथ आज मौजूद हैं, और अगर आप लोगों ने इनसे कोई भी नात की फरमाइश करनी है वो भी हमें कमेंट करके बताएं, हम इंशाल्लाह स्पेशली इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो नात सुनाए, वरना मेरी जो फेवरेट नात है वो तो हम सुनेंगे ही। अच्छा सजाद भाई, कब से ये एक शौक़, मैं तो यही कहूँगा नात जो है वो हमेशा शौक़ से ही होती है, दिल से होती है, जब तक आपकी आवाज़ के साथ आपका शौक़ नहीं है तो नहीं हो सकती, तो कब से आपने जो है वो जी ज़ाहिद भाई, आपको भी याद होगा अभी तो वो माहौल नहीं रहा मस्जिदों में। जुम्मे की पहली अजान होती थी 12:30 बजे, उसके बाद फिर मस्जिदों में बाकायदा नात खानी की जाती थी। अब तो गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी लग चुकी है ना कि स्पीकर में ना तो नात कोई पढ़ सकता है ना कोई खिताब कर सकता है। तो मैं, मुझसे जो सीनियर थे मेरे बड़े भाई मुजाहिद साहब, वो भी नात पढ़ते थे। एक दो और नाम है मेरे मोहल्ले का। तो मैं अपनी बारी में इंतज़ार में बैठा करता था कि मुझे ये माइक किसी तरीके दें, मैं भी नात शरीफ पढ़ूँ। तो बड़ी मुश्किल से कोई महीने के बाद, 2 महीने के बाद वो माइक मिलना, उसमें एक नात पढ़नी। और उसके अलावा स्कूल में मैंने सबसे पहले नात पढ़ी थी, मेरा ख्याल है तब हम उस दौर में कच्ची और पक्की कहते थे क्लास को ना। तो मैंने नात पढ़ी, बहुत मशहूर नात थी वो, फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे। बहुत। तो मुझे याद है अभी तक भी, सर इजाज़ साहब होते थे, एक बाजू उनका कटा होता था, तो उन्होंने वो नात शरीफ सुनी, उन्होंने मुझे उस दौर में उन्होंने 5 रुपये दिया किया। अच्छा। सर इजाज़ साहब ने, और फिर ढेरों दुआएं उन्होंने मुझे दी। और तभी से फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में कारी अहमद दिन साहब रहमतुल्लाह अलैह होते थे, और उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया मुझे, जहाँ महफिलें होनी मुझे साथ ले जाना। कारी रियाज बागड़ी साहब थे एक, अल्लाह पाक उनके भी दर्जात की बुलंदी फरमाए, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। और हनीफुल कादरी साहब, वो हयात है माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको कामिल सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, वो भी, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, हकीम हनीफुल कादरी साहब। सही। तो फिर इस तरह ये सिलसिला, ये काफ़िला चलता रहा, और फिर इसमें अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की बरकतें शामिल हाल रहीं। और ये सफ़र आज माशाल्लाह एक बाकायदा के सामने है कि इसमें अल्लाह पाक ने एक छोटा सा नाम जो है वो इस फील्ड में पैदा। अच्छा सजाद भाई, बहुत सारे लोग उसमें आ रहे हैं नात खानी में, और मैं समझता हूँ कि नात खानी जो है वो एक बहुत बड़ा शौक़ है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज़ उस तरह से नहीं होती, वो भी कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं नात के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है? ज़ाहिद भाई, नात के लिए सबसे जो बुनियादी चीज़ है वो सबसे पहले अदब है। अदब है, सही। अदब से नात को पढ़ना है, नात को याद करना है, नात को सीखना। सबसे बड़ी जो बात है कि नात को सिर्फ पढ़ देना नहीं होता है कि ये ज़हन में बंदे के होगा मैंने उस बारगाह में हाज़िरी लगवानी है, और इतनी बड़ी बारगाह है, फिर वहाँ पे जब अदब होगा तो कैफियत होगी, और फिर सारे मामला तो उसमें अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा कर देता है। सबसे पहले अदब सीखें। अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि माशाल्लाह साहब वैसे काबिल एहतराम ने जिस रास्ते से जा रहे हैं, अल्लाह ताला मज़ीद इन्हां नूं तौफीक अता फरमाए, और सब नूं तौफीक अता फरमाए। ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਤ ਦਾ, ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। लेकिन अफसोस वाली गल ये बड़ी आती है कि उन्होंने दी जिहड़ी तर्ज है वो गाणियां ते हुंदी है। हाँ, मैं अगला सवाल मेरा यही था, बड़ा ज़बरदस्त आपने, ठीक है जी, वो गाना यानी असी लोग है ना, असी वो गाने सुने ने,
ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਇਹ ਗੁਲੂਕਾਰ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਸਿਰਫ ਫਿਕਰੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤਰਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਤਰਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਦਬ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਨਾ, बिल्कुल ਅਸੀਂ तो फिर गाने वाले पास सजाद भाई बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन किया है फिरोजी साहब ने और बड़ी नज़र रखते हैं। जी हाँ। तो आप क्या कहेंगे, मेरा अगला सवाल वैसे भी यही होना था कि आपके ख्याल से ये सही है? ज़ाहिद भाई इसमें जो मोस्ट हमारे फेमस नात खां है ना, चीदा चीदा जो पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने जिनको पूरी दुनिया में इज़्ज़त दी है, ठीक है, वो तो कर गए ये काम, उन्होंने नात को पकड़ा, गाने की तर्ज को लिया, वो कर गए, ठीक है, उनको पता होता है, उन्होंने उस पर पूरी एक रियाजत की होती है उस कलाम को याद करने में, आगे पेश करने में। लेकिन आज कल के जो बच्चे हैं उनको नहीं समझ होती कि हम ये क्या पढ़े हैं, गाने का तो उनको पता ही नहीं होता, तो वो एक शख्सियत को लेके वो कलाम उठाते हैं, जी फलां नात खां फेमस है, उसने ये पढ़ दिया है, और उसको देख के अब सारे बच्चे नए आने वाले वो उसको पढ़े, उनको पता ही नहीं है कि हम ये क्या कर रहे हैं। सही। तो मैं अक्सर अपने शागिर्द हैं जो उनको भी कहता हूँ कि भाई नात की तर्ज जो है सबसे पहले उसको देखना है, फिर वो अपने किसी सीनियर से पूछें, किसी आलम दीन से पूछें, पढ़े लिखे बंदे से उस नात के लफ्ज़ों के कुछ ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो मुश्किल भी होते हैं, पहले उनके मायने, अगर आपको कोई पूछ ले तो क्या बने, आप ये पढ़ें इसका क्या मतलब है, इस बात का, इस शेर का, इस लफ्ज़ का क्या मतलब है, ऐसे नहीं नात को पकड़ा उठाया और पढ़ दिया, बाकायदा एक उस्ताद होना चाहिए। मतलब आपका कहने का मकसद ये है कि अगर कोई भाई सही पढ़ने वाला तरस कोई भी हो चल जाती है, लेकिन उसमें मैंने बताया कि इसमें जो जहाँ ये स्टेप लिया जा रहा है वो मोस्ट फेमस नात खां होते हैं, वो मशहूर होने के लिए वो नई तर्जें वो ले लेते हैं और फिर उसमें फेमस हो जाते हैं, बच्चों को नहीं पता पढ़ने वाला। अब तो मेरा हाल है उसकी और बड़ी तर्जें निकल गई हैं, दफ तो चला खैर कहीं किसी जगह पे हो सकती है, लेकिन म्यूजिक बाकायदा जो है वो उसमें आ चुका है, तो वो उस हवाले से यानी नात को इन लोगों ने इन चीज़ों का मुख्ताज बना के रख दिया है। हालांकि ऐसा नहीं है, मैंने स्टार्ट में ही जिस तरह भी आपने नाम लिया फासिलों को तकल्लुफ है, ये कलाम था, क्या बात है। अच्छा एक और चीज़ है बड़ी अक्सर का देखने में आती है कि दो चार लोग मिल जुल के ना कोई डफली शफली ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਾਸੀਆਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਦੋ ਚਾਰ ਲੋਕ ਗਲੀਆਂ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਾਤ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿन ਨਾਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जी बिल्कुल, इसका सवाल का जवाब हम लेंगे सजाद भाई से एक ब्रेक के बाद, क्योंकि इस टाइम हमारे प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त है, तो हमारे साथ रहिए, और अगर आपकी कोई फरमाइश भी है तो वो भी आप सजाद भाई से कर सकते हैं। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए गपशपनामा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं गपशपनामा, और ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी सजाद भाई से नात के हवाले से, तो चलते हैं उनसे दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं। जी सजाद भाई, इससे पहले कि हम बढ़ें आगे, क्योंकि लोगों को भी कहा हुआ है, वो भी उनकी भी अभी कुछ आती हैं फरमाइशें, तो वो भी आप पूरी करेंगे इंशाल्लाह। तो जो मेरी फेवरेट नात है वो आपको पता ही है, उसका एक आध शेर जो है वो अगर हो जाए। ज़रूर ज़ाहिद भाई। ज़ाहिद भाई अक्सर मुझसे ये कलाम सुनते हैं और मैं हर दफ़ा ही ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक ज़ाहिद भाई को इस नात के सदके अपने और अपने महबूब के पाक दर की बाअदब हासिल नसीब फरमाए। देखने वालों को भी अल्लाह पाक बार बार और ये रास्ते जो बंद हैं अल्लाह पाक इनको खोल दे, और इस कोरोना जैसी वबा से हम मुसलमानों को, पूरी दुनिया को महफूज फरमाए। बिलखसूस जो हरम के रास्ते दर हम पे बंद किए गए हैं अल्लाह पाक उनको खोल दे और उसमें आसानियाँ पैदा फरमाए। दुनिया एक समुंदर है, साहिल मदीना है, हर एक मौजे बला की राह हाइल मदीना है, और मदीने मुसाफिर तुझ पे मेरे जान दिल कुर्बान
ہے تیری منزل مدینہ ہے، اس نے مدینہ دیکھ لیا، اس نے مدینہ دیکھ لیا، اے کاش کبھی میں بھی کہوں میں نے مدینہ دیکھ لیا، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے، نہ نیر وگایا بندیے، نہ دکڑے سنایا بندیے، نہ نیر وگایا بندیے، نہ دکڑے سنایا بندیے، اللہ نے سونیا محبوبہ گل تیرے بنایا بندیے، ہندا کرم خوش بخشاتے سلطان مدینے والے دا، کوئی قسمت والا بندہ ہے مہمان مدینے والے دا، امیراں دی گل غریباں دی گل نہ غریباں دی گل، امیراں دی گل نہ غریباں دی گل، پھر مدینے چ جانا نصیباں دی گل، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے، مدینہ ہے۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ سجاد بھائی، آپ کی طبیعت بھی میں پچھلے تھوڑی خراب بھی رہی، ابھی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو ڈیفینیٹلی وہ ہے، لیکن یہ نعت جو ہے وہ جب آپ سے سنتے ہیں تو وہ ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ یا ناظرین، آپ بھی اگر کوئی اپنی فیوریٹ نعت سننا چاہیں تو سجاد بھائی سے زیادہ نہیں لیکن ایک دو شعر ہم ضرور فرمائش کریں گے۔ سجاد بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ باقاعدہ آپ نے اس کی تربیت لی ہے؟ جی الحمدللہ، بڑا خوبصورت سوال۔ بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو صرف کہتے ہیں کہ نعت پڑھنی ہے لیکن وہ سیکھتے نہیں ہیں۔ صحیح ہے، اور سیکھنا چاہیے بھی، استاد بھی ہونا چاہیے، ہاں، کیونکہ یہ جو سلسلہ ہے یہ صرف چند منٹوں گھنٹوں دنوں مہینوں کا نہیں ہے، یہ تو اللہ پاک نے جب یہ توفیق دے دی ہے تو پھر ساری زندگی اس کو لے کے بندہ چلتا ہے ساتھ، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی بہت خاص عنایتوں میں سے ایک یہ بھی عنایت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو چن لیتے ہیں بالکل اپنے محبوب کے ذکر کے لیے۔ میں الحمدللہ صاحب بھائی غالباً 17-18 سال پہلے کی یہ بات ہے کہ میں نعت تو میں بچپن سے ہی پڑھتا تھا، تو اللہ پاک میرے والد صاحب کے درجات کی بلندی فرمائے، ایک دنیا ہے نعت میں بہت بڑا نام استاد محترم قبلہ الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب نعت شریف پڑھتے ہیں، دنیا ان کو جانتی ہے پہچانتی ہے، ایک نام ہے ان کا، ایک مقام ہے نعت کی دنیا میں۔ تو والد محترم بڑے پیار سے ان کو غور سے سنتے تھے۔ ہمارے سیالکوٹ میں محفل نعت ہوا کرتی تھی رنگزیب شاہ صاحب کی رحمۃ اللہ میں، تو اب تو وہ غالباً نہیں ہوتی ہے، وہ محسوس ایک ان کی فیکٹری میں ہی ہوتی ہے، تو پورے پاکستان سے وہ نعت خانوں کی کریم جو وہ اکٹھی کرتے تھے، بہت خوبصورت پڑھنے والے نعت پڑھنے والے جو نعت خواں تھے وہ ان کو بلایا جاتا تھا، جو اصل رنگ میں نعت کو پڑھا کرتے تھے، ان میں سرور صاحب سر فہرست تھے، تو ان کی ریکارڈنگ بعد میں چلنا ٹی وی پہ، تو استاد محترم نعت پاڑے تھے ٹی وی پہ، تو والد محترم رحمۃ اللہ علیہ بڑے غور سے اور بڑی کیفیت سے سن رہے تھے، اور میں دیکھ رہا تھا ان کی کیفیت، میں
کہ ڈوب کے سننا کسی کلام کو. وہ کلام تھا جس عدل قدماں وچ سونا شہر مدینے جاواں میں. کیا بات. تو میں نعت ختم ہوئی تو مجھے کہتے ہیں والد محترم رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کے درجات کی بلندی فرمائے، کہ مجھے وہ پیار سے بلی کہتے تھے. والد محترم کہتے ہیں بلی دیکھو یار یہ بچہ کتنی خوبصورت نعت پڑھا ہے، تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی فرشتہ نعت پڑھا ہے. میں بڑا متاثر ہوا ان کی گفتگو سے، اور بھی باتیں ہوئی. تو میرے دل میں تب یہ خیال آیا کہ میرے استاد ہونے چاہیے اگر تو یہی ہونے چاہیے، سرور صاحب نقش بندی صاحب. تو میں نے پھر اپنے بڑے بھائی مجاہد صاحب سے بھی بات کی. ہمارے ادھر سیالکوٹ میں محفل میری ایک ڈیوٹی لگی ہوئی ہے صاحب میرج ہال والوں کی، چودھری عثمان صاحب وہ کرواتے ہیں، اکثر آپ ذکر کرتے ہیں. بالکل وہی. تو وہاں پہ سرور صاحب کو پہلی دفعہ ہم نے انوائٹ کیا، اور محفل بھی وہ پہلی ہی تھی. اب تو ہماری غالباً 17ویں 18ویں محفل ہے وہ. تو وہاں پہ مجاہد بھائی نے سرور صاحب کو کہا کہ چھوٹے بھائی کو آپ نے اپنی شاگردی میں لینا ہے، نعت کا اسے بڑا شوق ہے، بڑا پڑھتا ہے. تو ہنسنا شروع ہو گیا. میرا تعلق ہے تھا پہلے بھی سرور صاحب سے. تو وہ کہتے ہیں مجاہد صاحب اس کو میرا بھائی رہنے دیں، میرا دوست رہنے دیں، اگر یہ شاگردی میں آ گیا تو پھنس جائے گا پھر. تو وہ کہتے ہیں نہیں جی بچے پہ آپ اس شاگردی کا جو استادی کا ہاتھ ہے وہ اس پہ پھیریں. تو تب وہ پھر انہوں نے کہا چلے بھائی سیدھے ہو جاؤ. اب پھر آپ کی گھر والوں کی طرف سے یہ خواہش کا اظہار ہوا ہے. صحیح. تو تب سے لے کے اب تک وہ استادی شاگردی کا میرا سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. باقاعدہ شاگردی میں نے. اچھا اتنی بات کے بعد میرا خیال ہے بندہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں پوچھنا چاہوں گا، لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہر ایک انسان کا کسی بھی فیلڈ میں ایک آئیڈیل ہوتا ہے. تو آپ کے آئیڈیل میرا خیال ہے یا تو یہی ہوں گے یا پھر کوئی اور اگر ہو سکتے تو. یہی آئیڈیل تھے میرے شروع سے ہی. اور جب میں نے پختگی اس پہ تب اس کو میں نے اپنائی جب میرا فیصلہ پھر اٹل ہو گیا، جب والد محترم نے کہا کہ یہ بچہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی فرشتہ نعت پڑھ رہا ہے. پھر سے میرے آئیڈیل بھی یہی تھے، اور پھر اللہ پاک نے مجھے ان کی شاگردی میں بھی باقاعدہ دے دیا. شروع سے یہی. سجاد بھائی ایس ایف ٹی وی کے ساتھ بھی آپ کا ایک تعلق رہا ہے، بلکہ پچھلے ہم نے 3 سیزنز جو ہیں وہ کیے ہیں. تو آپ ایز اے جج بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں، وہ کیسا ایکسپیرینس رہا ہے آپ کو؟ بہترین ایکسپیرینس ہے، اور میں نے پھر ایس ایف سے بھی بہت کچھ سیکھا ہے. یہاں پہ بچے آتے ہیں پھر ان کو سنا، اور میں زاہد بھائی اس پلیٹ فارم سے مجھے پتہ چلا ایس ایف ٹی وی سے، اس پلیٹ فارم سے، کہ ہمارے سیالکوٹ میں یار اتنا ٹیلنٹ ہے یار، کہ یہ بچے میں سن کے خود حیران ہو رہا ہوں کہ اتنا اچھا پڑھنے والے ہیں. پھر اگر پوچھا کہ یار کسی سے سیکھ رہے ہو؟ نہیں میں خود کوشش کر رہا ہوں. یعنی 90% ایسے بچے یہاں پہ ہمارے پروگرام میں آئے کہ جو کسی سے سیکھ نہیں رہے ہیں، وہ گاڈ گفٹیڈ ہے سارے. تو بہت زبردست ایکسپیرینس ہے. اور میں پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جو سلسلہ رکا ہوا ہے انشاءاللہ اس کو لے کے آگے چلیں. انشاءاللہ ہم چلیں گے، اور جس طرح ہمارا بھی نیکسٹ سیزن آئے گا تو اس میں دوبارہ پھر ہمارا. سجاد بھائی بہت شکریہ. ٹائم ہمارے پاس چونکہ کم ہوتا ہے، آپ سے بہت ساری باتیں کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن ٹائم کی وجہ سے جو ہے ہم آپ کے ہاتھ ابھی یہاں تک رکھیں گے. اور بہت شکریہ دوبارہ سے آپ کا ہمارے اس میں. جی ناظرین، ابھی پروگرام میں ایک دوبارہ سے بریک کا ٹائم، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایک اور ہمارا مزید ایک، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا ایک سیگمنٹ ہے بن بلائے مہمان، اور اس میں آج پھر ایک مدعا ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے گپ شپ نامہ. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گپ شپ نامہ. اور ابھی ہمارے پروگرام میں ٹائم ہوا ہے، وقت ہوا ہے ہمارے سب سے فیوریٹ سیگمنٹ بن بلائے مہمان کا. اور آج بن بلائے مہمان میں ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی طرف جانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا کر بہت بڑا کر دیتے ہیں، اور اگر ہم ان کو پیار سے اور طریقے سے اگر ان چیزوں کو ہینڈل کریں تو ہماری زندگی بہت زیادہ آسان ہو سکتی ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑھا کر لوگ کورٹ کچہری تک چلے جاتے ہیں، اور بہت دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ باتیں مرڈر تک چلی جاتی ہیں. تو آج کے حوالے سے بھی کچھ اس طرح کا معاملہ ہے. تو چلتے ہیں آج کے مہمانوں کی طرف اور پوچھتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے ان کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیں، یہ آپ نے پٹیاں شٹیاں لگائی ہوئی ہیں سر پہ بھی ہاتھ پہ بھی، کیا ہوا ہے؟ میری گل سنو، مینوں انہاں نے کتے نے وڈیا. انہاں نے کہ کتے نے؟ یہ ہوں یہ پتہ نہیں کہ اس ویلے مینوں پتہ نہیں لگا، یہ بھی کول ہی سن. ان کو ہوا کیا ہے ویسے؟ اچھا انہاں دا مینوں پتہ نہیں، انہاں دے کتے نے وڈیا جناب. مینوں بڑی زور دی نال وڈ کے میری ساری پیڑ باہر کٹ جڑی ہے. میں ہسپتال دے وچ گیا، وہ کہندے نے
ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਇੱਥੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੰਦ ਹੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਦੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਡੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਡਈ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਕਹੂੰ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। 2-4 ਦਿਨ ਜੇ ਇੰਜ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਛਿਛੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ। अच्छा, ये कुत्ता ना बने, पहले थोड़ी सी बताएं वजह क्या हुई और कहाँ से ये क्या हुआ आपके साथ? ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਬਦਮਾਨਸ ਨੇ। अच्छा ਇਹਨੇ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਫਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। हाँ ਬਸ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੱਢਿਆ ਇੰਜ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਂਸ ਕਰਾਂ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੋਵਾਂ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਸਕੋ 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 ਕਰਾਂ। लगता है कुत्ता वो डिस्को वाला था और जिनका है। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਪਾਲਿਆ। आपसे हेलो भाईजान, आपसे बात कर रहे हैं, इधर उतारे, ये आपके ऊपर इतना संगीन इल्ज़ाम लगा हुआ और आप यहाँ पे म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं। ਉਹ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਡਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, हाँ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਵਾ। हाँ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈਆਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਏ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਏ ਕੁੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਫਟਾਫਟ ਇੱਟ ਫੜਨ ਦੀ? ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਢਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਟ ਫੜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਠੀਪਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਫੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਆਪ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਪੇ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ। नहीं, एक तो बेचारे को आपने कुत्ता वो लड़वा दिया और ऊपर आप उसकी वो जुगते भी कर रहे हैं। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁੱਤਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਲੜਵਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ बनना ਚਾਹੀਦਾ। हाँ जी, जवाब दे दी, वो कह रहे हैं कि कुत्ते के साथ कुत्ता हुए हैं, इसलिए वो कुत्ते ने ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੱਸ ਛੜਿਆ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਇਹਦੇ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पे एक बड़े क्या कहते हैं कि रीजनेबल से बंदे बुजुर्ग साहब बैठे हुए हैं, तो आप अपना तारफ करवाएं ना पहले तो। मैं जी हाजी सरोया हाँ जी, सरोया सुरोया। जी। अच्छा, आपका क्या ताल्लुक है जी इस मामले के साथ? गल जी परेशानी आनी भी ते बगत इंतजार नहीं किया जाता। हाँ ये जूं दे साडे माले जाग रहे ने, हाँ उस दिन दी कुत्ते कुत्ते होंदी दी है। अच्छा इदा काज कुत्ता रखिया है, हाँ सरगी हुंदी है, उदो अजान हुंदी, उदो भौंका छुड़ा छड़दा है। और सबर कर तुम। मेरी मां बिस्तर अल्लाह ज नसीब करे, जंदा जी घर करे, वो कहंदी सी हाजी और जिस घर कुत्ता होवे उते मतलब रिश्ता नहीं आंदा। हाँ, ये तो सही है। देखो जी बुढ़े बंदे हैं, दौड़ दूर ला नहीं सकते, नमाज पढ़ने जाना है, बाहर निकले कुत्ता बाहर आई कभी बटन पैंदा है, कभी कपड़े प्रेस आपका करता है। ताल्लुक इनके बिल्कुल नेबर हैं या? आज नाल ही बिल्कुल नाल है जी। अच्छा, ठीक है। वो नमाज पढ़न बंदा मस नहीं जा सकता, पहुंच के घर आ जाने हैं। हाँ कभी नमाज आ जाती है, कभी कपड़े गंदे हो जाते ने। इन्होंने बड़िया आख्या को कुत्ता घर बने दा है, एक कुत्ता मुंह ना बजा दा टट करनी है, अच्छा गल सुननी किसी दी आ गई। हाँ ਇਹਨੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਇਨਫਰਾਦੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੁੱਤੀ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਐਮਪੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਲੇ ਦੇ, ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ। अच्छा ਇੱਕ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, हाँ ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਛੋਟਾ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ। अच्छा, आप बताएं कि ये इतना बुजुर्ग हैं आपके आपके बिल्कुल हमसाए, बल्कि हमसाए को तो बड़े हुकूक होते हैं, तो आप मतलब क्यों रखा हुआ है कुत्ता? क्या आपको क्या फायदा दे ਜੀ रहा है? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਐਡਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਅੱਡਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। अच्छा ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁੱਤਾ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। देखें जी, ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਚ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ? ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਕਲ ਯਾਰ। देखो जी 10 लाख कितने है गौर करो। सारी जिंदगी 10 उंगलों की कमाई खाती जिसके हलाल है जी, हाँ और 10 लाख कुत्ते की कमाई खान है कि ਆ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਢਿਆ, 10,000 ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ। नहीं, ਇਹ आप ਮੈਂ बताएं ਕੁੱਤਾ ना। ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਕੁੱਤਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ। अच्छा, आप बताएं ना, एक मिनट, आप बताएं कि आपको क्या फायदा है? इतनी ज्यादा लड़ाइयाँ भी ले रहे हैं मोहल्ले में, पूरी आपने दहशत फैलाई हुई ਫਾਇਦਾ है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, अच्छा ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਲੜਦਾ ਵੇ, ਜਿੱਤਦਾ हाँ, ये ਵੇ, भी ठीक ਫਿਰ है ना, ये champion
इनका मौक़िफ़ वैसे ठीक है। गल में कुत्ती कमाई खान दे समझ आनी इंसानी गल कितों समझ आनी है ना। अच्छा 40 ਲੱਖ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ ਗਲੀ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਗੱਡੀ ਵੜਦੀ ਦੀ ਨਾ ਉਹ ਮਾਮਾ ਕਰਦੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਟਾਈਗਰ, ਟਾਈਗਰ ਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਟਾਈਗਰ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਰੋ। ਟਾਈਗਰ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। नहीं तो कुत्ता ਅਬੇ ਕੋਣ ਕੁੱਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਕੰਗ ਲੱਗ ਗਈ मेरे हाल है यहाँ पे तो माहौल काफ़ी ख़राब हो गया हुआ है। तो आज का प्रोग्राम यहीं तक है। चलो नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल और अपने होस्ट जाहिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।